Luto ko palang adidas, bitis manok, adobo, piyabe kaying babi. Balo mo ining pagtuwanta kapampangan version. Sa abayan mo ko at sa ating katang kabaragbagan nasin, solve katang yaning alto ngayon. Larong sinta, buko ng papaya, dala-dalay buslo, kain na tayo. Yes, makaliguran, syempre, kinikiris ko ikay lagi invita. Eto, kain na tayo kaliguran. Ating ko palang, ating ko palang bitis manok, balo mo barit, in collagen ni. At dinanan kaya pantabang babi, Diyos ko. Kabaragbagin ka na akong nasi. Pwede kang may tambunan. Manganta na. Pero kaya ka na nini. Yes. Kanya mana. Bala mo dugo. Piyesta na yun. Adi, tayo doon yung martis ngayon eh. Siyempre, babatian na ka pa. Manganta na. Amis kaya kasi in Team Pilipinas. But siyempre, magluto ka tang. Kaya magluto kong bitis manok. Awesome daking kamampangan ni Adidas. Kanya mana. May palaban doon magkakakat ng food trip. Naman nakalugulan ha. Pero dili lang kaya kasi yung babi. Wow. Itong babi na mataba-tabaya pa. Aru, Diyos ko. Kanya mana. May tula na habe. Malambo-lambo ya. Kanya mana. Dakala salamat. And of course, kaya ng Lawrence M. Lagi mo kong i-follow back ka. At saka, syempre, we always inspire, never expired. At po, salamat kay Kongan. Bye-bye!